बाअदब बामुलाज़ा होशियार हशाश बशाश। खानपुर से पूरे के पूरे टब्बर के टब्बर पागल निकल चुके हैं। अब लाहौर की खैर नहीं और लाहौर वालों की भी खैर नहीं। अस्सलाम वालेकुम। जी हाँ, कैसे नंबर 8 रिएक्शन व्लॉग की वीडियो कर देना लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कर देना शेयर, बेल का बटन प्रेस कर देना ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बार वक्त मिलता रहे। इसके साथ ही आपसे यही गुजारिश है कि वीडियो को फुल वॉच करना है और इन पागल खानों के टब्बर को भी देखना है, क्योंकि ये पूरा का पूरा टब्बर अब निकल चुका है। शायद खानपुर से इन्हें निकाल दिया गया है या फिर इनके पास अब पैसा इतना आ चुका है जो कि अब बैंक वाले भी रखना बर्दाश्त नहीं कर रहे, या फिर ये अपने मस्त मगन में है मसरूफ़। और छोटे मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ भी सुभान अल्लाह, सब जो बड़ी उम्र के वो भी सैर सपाटे के लिए अब निकल चुके हैं। जी हाँ, सबा अहमद की जो फादर वाले फैमिली है और शहद की फैमिली वो पहले से ही, और जैन वो पहले से ही लाहौर में मौजूद थे। उसके बाद अल्ताफ़ की फैमिली और सबा की फैमिली यानी सबा अहमद की फैमिली, ये सब वहाँ पहुँच चुके हैं। इनके साथ मोहसिन के वालिद वो भी हैं। सब के सब चिट्टे से राले मौजूद हैं। मैं आपको सच्ची बात, खरी बात, पक्की बात कहती हूँ, क्योंकि ये लोग सराइकियाँ और इनको सराइकी में बात करने में समझ आती है, क्योंकि इनको इतनी ज़्यादा उर्दू या फिर इंग्लिश समझ नहीं आती, और वो इंग्लिश तो हमें भी समझ नहीं आती, क्योंकि ये लोग अब घर नहीं बैठेंगे। क्योंकि बैर उन्होंने देख लिया गया, क्योंकि इनके व्यूज़ बहुत आ रहे हैं, इनके मज़े हो रहे हैं। अब इनके व्यूज़ इतने आ रहे हैं कि ये अब चौक चौराहों पर भी अपलोड करने के लिए वीडियो करके खड़ते हैं, तो वहाँ कहते हैं कि हम यूट्यूबर हैं। जिनकी एक वीडियो में तकरीबन 7 के 8 के आते हैं, वो भी दूसरे तीसरे दिन ये कहते हैं कि हम यूट्यूबर हैं, हम ये हैं, हम फलां हैं। ओ भाई, अपना असल तारुफ तो करवाओ। आप नामी ग्रामी बलोच बरादरी हो, जो कि बलोचों के का सर नीचे किया हुआ है, बाकी आप बलोच भी नहीं हो, क्योंकि बलोच वो थे जो बलोच की में ज़बान इस्तेमाल करते हैं। बलोच वो हैं जो अपनी औरतों को 7 पर्दों में रखते हैं। बलोच वो हैं जो अपनी औरत को बहर निकलने पर एक ही गोली से उड़ा देते हैं। बलोच वो हैं जो अपनी इज़्ज़त और आबरू के लिए अपनी माँओं, बहनों, बेटियों को बाहर नहीं निकालने देते। आप तो वो हैं, आप चौक चौराहों पर और अब तो गलियों बाज़ारों में, लाहौर की गलियों में, अनार गली में और इसके साथ ही शाही महल में, शाही सवारी में अपनी औरतों को लिए घूम रहे हैं। आप कहते हैं कि हम बलोच हैं, लेकिन आप बलोचों पर के नाम पर धब्बा हैं। सही बात है। इसके बाद चलते हैं अब वीडियो के जो टॉपिक है उसकी तरफ। ये सब के सब अब एक पार्क में और मीनार पाकिस्तान में इकट्ठे हो गए। सब के थंबनेल आ गए कि मीनार पाकिस्तान में हम इकट्ठे हो गए, मीनार पाकिस्तान में हम इकट्ठे हो गए। वो भी हो गए जो दुल्हन और दूल्हा हैं, यानी फुल्लन देवी और उसके साथ फजलू चाचा, वो भी दोनों उनके साथ हैं, और उनके निकले निकले बच्चे भी उनके साथ हैं। दर्जन बच्चों की माँ है, वो कहती है हम तो ऐसे ही रहेंगे, हम तो अभी नौजवान। जब उनकी ये छोटी जो बेटी है हबीबा, ये जब पैदा हुई थी, नहीं जब अभी पैदा नहीं, अभी पेट में पता चला था कि बच्चा है, तो कहती है जी हाँ, मैं उम्मीद से हूँ, मेरा मर्द भी अभी जवान है और मेरी क्या उम्र हुई है। ये वो लोग हैं, यानी 12वें बच्चे पर भी जब दर्जन बच्चे भी पूरे हो गए, कहते कि हम अभी नौजवान हैं। ये अपने बच्चों के साथ बच्चे पैदा कर रही है, यानी वो दुल्हन और दूल्हा फजलू चाचा खोते वाला, वो दाढ़ी को सफ़ेद करने की उम्र है, लेकिन वो सारी दाढ़ी को काला किया हुआ है और बालों को भी काला किया हुआ है। वो भी वहाँ मिल गया। अब इनसे कोई पूछे कि आप लोग सब अब जाओगे कहाँ, क्योंकि वो अहमदुद्दीन बलोच साहब और अल्ताफ़ खान बलोच साहब तो बहुत अमीर कबीर हैं, क्योंकि उन्होंने तो अब होटलों में कमरे ले लिए। आपकी तो रहने की जगह नहीं है, आप तो दूसरों से अपने लिए रहने के लिए जगह मांग रहे हैं। आप तो वापस भी इकट्ठे जाएंगे नहीं, बल्कि
یہ ان کا پروگرام ہوگا کہ کل 1 اگست ہے اور یہ اب 14 اگست اسلام آباد، مرین، نران، کغان، ایران، فرحان اب وہاں افغانستان نہ چلے جائیں۔ مجھے تو ڈر ہوتا ہے کہ یہ بارڈر ہی کراس نہ کر جائے، اگر بارڈر کراس کرے تو ان کا بتھا گول ہے۔ لیکن ان پر جو ریئیکشن والے ہیں وہ تنویر کی باتیں، اس کے ساتھ فوزیہ جو آنٹی ہے اور اس کے ساتھ روبینہ سسٹر ہے، جو جتنے بھی ہیں جو اس پر بات کرتے ہیں وہ بہت اچھی بات کرتے ہیں۔ میرے پاس اصل میں ان کی جو اصل کی پکچر ہوتی ہے وہ نہیں ہوتی، ان کی ویڈیو ہوتی ہے، ویڈیو کو دیکھتے ہیں اور اس پر ریئیکشن کرتے ہیں، کیونکہ یہ ریئیکشن کا ہمیں موقع دیتے ہیں، ہم پھر ریئیکشن شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن اصل میں جب ان کو جو طریقہ آتا ہے نا وہ طریقہ ابھی تک مجھے نہیں آ رہا، اور وہ جو گالم گلوچ کرتے ہیں نا وہ زبان بھی میری استعمال نہیں ہو رہی۔ وہ تو فوزیہ جو ہے آنٹی وہ تو بہت ہی گالیاں دیتی ہے، اللہ معاف کرے، ایسی تو گالیاں نہیں دینی چاہیے، بلکہ اپنی زبان، ریئیکشن والا چینل بنایا ہے اپنے پیٹ کے لیے، پیٹ کو حرام سے تو نہ بھریں۔ جو زبان استعمال کرنی ہے وہ صحیح لہجے میں رہ کر زبان استعمال کریں۔ ہاں ریئیکشن کا انہوں نے ہمیں موقع دیا، ہم ریئیکشن دے رہے ہیں کیونکہ ہمارا کام ہی ریئیکشن ہے اور ایکشن ہے۔ آپ ایکشن کرتے ہیں، ہم ریئیکشن کرتے ہیں، آپ اوور ایکٹنگ کرتے ہیں، ہم ایکٹنگ کرتے ہیں، آپ اوور باتیں کرتے ہیں، ہم آپ کو باتیں سمجھاتے ہیں۔ بات اصل میں یہ ہے۔ اور یہ الطاف اپنی امی کو اور بہن کو بھی وہیں چھوڑا ہے، ایسا آپ کو بالکل نہیں کرنا چاہیے تھا، بلکہ آپ کو تو لوگ دیکھتے بھی امینہ کی وجہ سے ہیں۔ امینہ سسٹر کو آپ نے ساتھ لے کر آنا تھا کیونکہ آپ کے پھر ویڈیو ولاگ بہت اچھے چلتے، لیکن آپ نے بہت ہی غلط کیا، ان کو وہاں چھوڑ دیا۔ اور ان کے ساتھ ایک بوڑھی عورت ہے، اگر خدا نہ خواستہ اگر ان کو کچھ ہو گیا تو پھر وہاں عباس فیملی والے ہیں، ان کو کوئی ٹینشن نہیں ہوتی، ان کو کوئی فکر نہیں ہوتی، چاہے جس کی عمر جتنی ہو جائے، جس کو وقت آ جائے، جس کا وقت نہ آئے، بس یہ اپنی زندگی کو انجوائے کرتے ہیں، لائف کو انجوائے کرتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی میری ویڈیو میں اگر کوئی لفظ کی کوتاہی اور کوئی بات آپ کی عزت و آبرو کے برابر غلط صحیح آ جائے تو میں معذرت چاہتی ہوں، کیونکہ کوشش تو پوری کرتے ہیں کہ ریئیکشن کے چینل پر ریئیکشن کریں، لیکن بعض اوقات ہمیں کچھ پرہیز بھی کرنا ہوتا ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں پہلے تولو پھر بولو۔ اس کے ساتھ ہی میرے دیکھنے والے ویورز ویڈیو کو فوراً ہی لائک مار دو اور چینل کو سبسکرائب کر دو اور واچ ٹائم پورا کرو، میرا ساتھ دو پلیز۔ میں آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ بہت دفعہ میں نے ویڈیو کو چھوڑ دیا تھا، اب دوبارہ یوٹیوب پر آ چکی ہوں، لیکن آپ نے ساتھ دینا ہے بالکل اور ویڈیو کو فل واچ کرنا ہے، کیونکہ واچ ٹائم بالکل نہیں ہے، بالکل، کیونکہ چینل ڈیڈ ہو چکا تھا، دوبارہ سے سٹارٹ کیا ہے اور اب واچ ٹائم اس کا بالکل ختم ہو چکا ہے، دوبارہ سے شروع کر رہی ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ بہت ہی جلدی میں اپنی ولاگنگ کروں، ہم سب سامنے آؤ۔ اس کے ساتھ ہی آپ کو اپنی ولاگنگ میں اپنے گھر کی روٹین شیئر کریں اور اپنے شہر کی روٹین شیئر کریں۔